آمين. الحمد لله رب العالمين. آمين. الرحمن الرحيم. آمين. مالك يوم الدين. آمين. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين. اهدنا صراط المستقيم. آمين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jean Cicédou bi ye juma ye bi ye lahɔrɔma don ye ala ɲini ala batuli i k'a dɔn ala delili Jean Cicédou hadamaden ani jinɛ ni wurudanɛ ala m'an dafo i kama o kɔ Jean Cicédou i k'a dɔn masa Alahu Taala masa sankɔrɔ talen Alahu Taala bɛɛ kɛra ala min ɲɛna a bɛɛ bi taa laban ala min ɲɛna ala min se masa min ye diɲɛ da ni k'a da Mahamadu kama min ye diɲɛ da ni k'a kalifa jinɛw ni mɛlɛkɛw ni wurudanɛw na ala min n'a ye diɲɛ da ka buna adamaden fisaya dandanfɛn bɛɛ ye o ala n b'o de ma an b'a ɲini o ala fɛ ala min i k'a dɔn n'a ka se ka bon ala min bi hinɛ ala min ni deli bi kɔ a la ala min i b'a deli bi a bɛ se k'i sɔn ka ɲinɛ k'a fɔ k'a y'i sɔn tuguni ne kama o ala de ma ala min ye diɲɛ da ala min n'a ye lahara da ne kama o ala de ma ala min ye kabako fɛnw da fɛn min yera fɛn min ma ye min sidɔnna min ma sidɔn min kofɔra min ma kofɔ Jean Cicédou ala min n'ale kelen bɛ ka tumu da tumu bɛɛ ka fara kolo kɔnɔ Jean Cicédou i k'a dɔn o tumu balo cogo a n'a ka fiɲɛ sama cogo a n'a ka dumuni kɛ cogo o gundo bɛ ala bolo ne kama o ala de ma ala an b'a ɲini fɛ ala anw b'an dama kasi la ala anw ɲɛ tɛ foyi la dugukolo sanfɛ ala kelen kɔ ala e min ye diɲɛ tigɛ ani lahara tigɛ ala e min da ye dugukolo e min da ye sangaba 7 ye e min n'an b'a sama k'a fili ala an tɛ dɔrɔmɛ sara e ala o bɛɛ ye ala ta ye anw b'a ɲini e fɛ ala anw ka nin jamana min ni Mali don anw ka jamana min n'a tɔgɔ ye ko Mali min n'a bɛ gɛlɛya kɔnɔ e ala b'a dɔn e ala b'a dɔn hali n'a ma fɔ e ala b'a dɔn nka ala b'an dama kasi la anw ka nin jamana in kisi anw ka jamana in danga anw ka nin jamana in fɛn min ni fɛn minnu b'a kɔnɔ gundo la n'a ma ɲɛ anw ma Alahu Taala da kɛnɛ kan i ka tila k'a kɔle a ka ɲɛsin jamana ma ala Fatiha kafiri i k'a dɔn maa kunda namaratɔ o minnu faralen bɛ ɲɔgɔn kan k'u ɲɛsin anw ka jamana ma e ala b'a kun dɔn ala a wuli ka bɔ an ka jamana kan i k'a kɔ kɛ hɛrɛ anw ka jamana ma ala samiyaji min bi ne filɛ ya Allah a kɛ ji saniyalen ye a kɛ ji ɲuman ye balo ɲuman bɛ sɔrɔ jamana min kɔnɔ a kɛ ji saniyalen balo min sɔrɔlen kɔfɛ an b'a don hɛrɛ ni baden la a kɛ ji saniyalen ji min di mago sa ji min di tiɲɛnɛ kɛ Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikolo gɛlɛya sa embargo wulila ka baw Jean Cicédou embargo o ye hadamadenw da ye ala ka embargo o ta anw ka sabula subhanahu wa taala n'a ko a bɛ embargo k'i kan Jean Cicédou k'a dɔn fiɲɛ min n'i b'a sama ka wuli o ka jugu diɲɛ embargo bɛɛ ye ni ala y'a tigɛ sa 30 secondes diɲɛ bɛ wuli ala k'an kisi o ma e dun cogo di o man ɲi dɛ anw bɛ ala de kɔ Jean Cicédou subhanahu wa taala ala min n'a ye mɛlɛkɛ 990 da ci kama u ka wuli ka jɔ kama u bɛ siran ala ɲɛ dugukolo yɔrɔ tɛ u tɛ seli yɔrɔ min y'o mɛlɛkɛ 999 mɛlɛkɛ 5 de taara Alahu Taala fɛ n'a ala y'i ɲɛ kɔmi n'a k'u ma yanni yan cɛ diɲɛ dan n'a dan diɲɛ kun n'a kun nin ka kɛ i k'a dɔn a t'an sigi fura dama o b'a sɔrɔ u tilala ka segin ka na mɛlɛkɛ 5 dɔrɔn ɲɛma 5 in kɔni tarafatan mahiru abisu mɛlɛkɛ mautu jibrila ni mɛlɛkɛ 5 ninnu de ye mɛlɛkɛ 999 ɲɛma ye Alahu Taala y'u da a ka ci de kama nin kelen o kelen a da fiɲɛ n'a da ko fu n'a ko ni ala ko k'u ka diɲɛ wuli diɲɛ bɛ wuli ka halaki ala k'an kisi Allah semasa jinɛ 999 Jean Cicédou o jinɛ ni ala ko a kelen o kelen ma i k'a dɔn nin yɔrɔ in da ka bɔ diɲɛ dugukolo sanfɛ i t'a nɔ ye bilen a baji n'a kulu ni a jiri n'a fɛ i t'a nɔ ye dugukolo sanfɛ semasa o ala
o jinɛ ba kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn duuru a y'o sugandi ka kɛ ɲɛmaa ye abisu jinɛ kibiru jinɛ mutayiru jinɛ samarusu jinɛ tarafatayi ni jinɛ Jean Tisedou n bɛna fɛn kelen d'i ma jinɛw ka ko la bi jinɛ Mayimuna t'a la wa o ye aw ka jinɛ Mahamudu sigilen ye walima jinɛ min bɛ a bolo bada in na ye ko nin y'a ka nagaraba jinɛ dilanenw ye jinɛ gindo fɔ n ye Jean Tisedou nafolo k'a sɔrɔ jinɛ na kabakoko k'a sɔrɔ jinɛ na ka taama dugu ni dugu cɛ min ye jinɛ Mutayiru jinɛ n'i y'o sɛbɛn Jean Tisedou k'a dɔn ni ala tɔgɔ k'o fɔ a dugu ma Jean Tisedou k'a dɔn jiri min bɛ yen n'u k'a ma ko si Jean Tisedou n'i y'o si bɔ a ladɔn n'i y'o sɔrɔ Jean Tisedou k'a dɔn nin kɛfɛn i bɛ nin k'a la i b'o k'a la n ye min ni min dogo i la n t'o f'i ye n'i ma wari di yan karamɔgɔ wallahi diinɛ ye kɔnɔna jɛlenya de ye awa n tɛ ngɔnɔ finnen don han nin tɛ diinɛ ye dɛ nin ye fɛn sɔrɔ de ye sababu ye wallahi o bɛ n bolo Allah belebele manjade jeli burama mɔden daba kɔrɔma taaba daba gino in fɔ n ye sa a fɔ jeli manjade a fɔ Mali président ye ko Asimi Goyita ala ka sɛbɛn o sɛbɛn de ka di diɲɛ fɛn bɛɛ sabula o ye kunnandiya ye nka n'i ye mɔɔw ka sɛbɛn walima jinɛ sɛbɛn sɔrɔ ka fara a kan maa jugu bɛ tisi la a fɔ a ye ko jinɛ sɛbɛn bɛ n bolo k'a kana n b'o d'a ma ni 1,12 tɛ n t'a di 12 millions a ti sɔrɔ Asimi o tuma a b'a yɛrɛ ye n t'a hali di ko 12,000 wallahi n t'a di maa tɛgɛ jan de diɲɛ na ka tɛmɛ Mali président 12 millions Asimi Goyita n'a ye 12 millions di yan wallahi jinɛ sɛbɛn in n b'o d'a ma i b'a di jamanaden ɲumanya kama Jean Tisedou an dɔtɔ don subahana wa taala ala min kelen don Kari an b'a ɲini a fɛ an b'a ɲini ala fɛ Ala fɛ. maa minnu ka ɲɛ anw ma maa minnu b'an sɔn minnu bɛ hinɛ an na ala ka hɛrɛ k'u ye ala k'u kisi ala k'u tanga an b'a ɲini alahu taala fɛ maa minnu bɛ hinɛ jamana in na maa minnu bara ka hɛrɛ don jamana in kɔnɔ ala k'u kisi ala k'u tanga an b'a ɲini ala fɛ Mali faamaw min ye Asimi Goyita n'a ka cɛdenw gouvernement dafalen Choguel Kokala Mayiga ala k'u dɛmɛ ala ka yelen bɔ u ɲɛ hali bi n'a ka bi jamana taasira ɲuman bi ye dibi kɛwale minnu bɛ yen n'o dogolen d'u la ala k'o kɛ yelen ko juru la sedaw daga an ka sedaw daga n bɛ n karamɔgɔ fo jɔnni Dugabugu Muhamɛdi Bajara wa Muhamɛdi Bajara ko n b'a fɔ Dugabugu a ye wari di yan ko n ka juru san n ka juru san Bamasugu la juru min golo ka gɛlɛn ni n taara n b'a don misi la misi kana boli wari min dira ko ka juru san o juru kɔni maa min mana o bɛɛ don juru kelen na misi min bɛ sa o bɛ sama bɔ a fɔ ko alimuya ye nin den ye walijuya ye nin den ye Jean Tisedou mana dɔnni kɛ cogo o cogo kɛ fonisire ye sabula ala in yɛrɛ ye fonisire ye a y'o ta tiɲɛ de la o Allahu akbar i bɛ n ka foli fɔ a ye sa ka foyi to yen i bɛ n ka fɛn sɔrɔ sɔgɔma wula fɛ a y'o nin i bɛ n ka foli fɔ a ye a b'a mɛn a fɔ a ye ko jaliden ye yeli kɛ sisan a ka dugawu k'an ye an fana bɛ dugawu k'an ye an karala ɲɔgɔn na sa o sisan kɔni a fɔ a ye ko sisan a kun ma ko sɔrɔ a ye ko sɔrɔ sisan a ye ko sɔrɔ a ye ko sɔrɔ awuzu billahi mina shaitani rajim allahumma salli ala sayyidina muhammadin abduhu rasuluhu allahu la sharika la allahu la sharika la la ilaha illa wa ashhadu anna muhammadan allahu la ilaha ami fatiha ami alhamdulillahi rabbil alamin Jeka pub kaka feerefɛnw lakodɔn o ti ala kama sɔnni ye dɛ o ye tiɲɛ ye n bala cogo bɛ di Jean Tisedou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle horizon ɲɛdankura o don maa min ye fasiri kɛ a tɔgɔ de ko Mahamani Ture Mahamani ko jandu n yɛrɛ la kɔrɔ ko ka di duguba kɔnɔsigi ye a tɛ taa nin kɔ jandu n yɛrɛ la i k'a dɔn l'Américain ka ambassade u ye tabale gosi kabini Amérique ni ka ɲɛsin Mali ma Bamakɔ min ye Mali dugubaw ye an k'an jan don an yɛrɛ la olu tɔnsi jɔlen don sɔminen don bamaji wale i k'a dɔn a kɛbaw bɛ munumunu salu la u b'a fɛ ka dɔ kɛ Bamakɔ
Jean Seydou ala man gisira o kuma min ye wuli ka jɔn ni jateminɛ ye a bɛ ni ka kalo 3 bɔ a watabalen ngosilen don bamanji dimi donnen du la kungokolo kɔnɔ o bara ka fa iko marabaatiga min ye wuli ka jɔn ni cɛsiri dimi bɔ wɛrɛ t'u la f'u kana munumunu duguba kɔnɔ ayiwa min ye janfa ye k'o sira an na Jean Seydou k'a dɔn o dun bɛ se sɛbɛnnikɛla k'o bɛ se sabula hali tubabu jamanaw olu yɛrɛ tɔnsi jɔlen don saa kalo 12 Jean Seydou k'a dɔn maa min b'a sudɛ la mina nin kɛ ani maa min b'i dogo k'o kɛ i y'a dɔn i ti bɔ o kalama kɔni o tuma fɛn min bɛ se k'o bali o de ye maliden kelen o kelen an bɛɛ ka kɛ n k'i ɲini ka lakanabaa ye an bɛɛ lajɛlen ka kɛ sɛgɛsɛgɛlikɛla ye n'i ye maa sure ye i kɛrɛfɛ maa dɔ nana so ta i kɛrɛfɛ Jean Seydou k'a dɔn u bɛ dɔngɔbɔ la ɲɔgɔn kɔ i t'u bɔ yɔrɔ dɔn i yɛrɛ dun t'a dɔn i yɛrɛ b'a dɔn fana ninnu tɛ yanga ye Jean Seydou k'a dɔn lakana tigɛlamaw wele i ka kangari daw ye Amerikɛnw kɔni ye nin fɔ min ye wuli ka jɔ ye Jean Seydou k'a dɔn ayiwa tasumabilen maa min fa n'i fili bilemandigi ye i ja bisira a ko min ye bamanjuw kɛ kawale nin da siɲɛ fɔlɔ a k'a fɔ k'a bi kɛ walima a ka kɛ n'i hakili b'a la o delila ka bamanjan wale dɔ ta k'an sɛgɛrɛ Bamakɔ yan a don ma ja fiyewu min ye hôtel Radisson ye Jean Seydou k'a dɔn san 2015 min ye nin ko in ye maa 20 de dajira a don a senfɛ min ye hôtel Nord Sud Jean Seydou k'a dɔn san 2016 u ye nin ɲɔgɔn na kelen wɛrɛ fana ta min ye restaurant terrasse hippodrome ni hakili b'a la rue Princesse kan Jean Seydou k'a dɔn o kuma n'a fɔra ko ɲɔgɔn na wɛrɛ bɛ kɛ maanifin i ja man ka sigi abada a ko wuli ka jɔ ni jateminɛw na Jean Seydou k'a dɔn awa bamanji kɛ kawale i k'a dɔn dɔwɛrɛ tɛ nin kɔ u bɛ bali ka nin ɲɔgɔn na kɛwale kɛ ka adamaden ja siran ka maanifin ninku siran Jean Seydou fɛn o fɛn bɛ se k'a bali o de ye an yɛrɛw ka fara lakanibaw kan nka bi min ye polisiw ye ani gendarmew ani lakana tigɛnama wɛrɛ olu kelen bɛ ka Bamakɔ fa bɛɛ minɛ n'i y'a kɔlɔsi motobatigiw Jean Seydou k'a dɔn i b'u ye mobiliw kɔnɔ u bɛ yaala u bɛ bali ka jɔ yɔrɔw la carrefour ka ɲininkali kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ hali tilegan fɛ o kana kɛ maa awa mandɔrɔ koyi Jean Seydou k'a dɔn duguba kɔnɔ maa ka teli nin kɛ wo kɛ i k'a dɔn u bɛ wuli ka kuma caya polisiw ye mɔgɔ tɔɔrɔ u ye wo ye i k'a dɔn u b'i minɛ a vignette de a donna ta a bɔra ta u bɛ ko dɔ de kan ka sɛgɛsɛgɛ o tuma machine ni kana tɔɔrɔ an k'u dɛmɛ Jean Seydou sɛbɛnnikɛla ko n'u dɛmɛna a bɛ kɛ sababu ye an ka pa fɛn caman kunna ambassade de France olu kɔni ye labɛn kɛ u ka baarakɛdenw ani lamɛrikɛn fɛn o fɛn bɛ Mali kɔnɔ yan Jean Seydou u ye kangari daw ye occidentaux o ye tubabubilenw de ye tubabubilenw bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ u ka dumunikɛ yɔrɔ u ka dɔnkɛ yɔrɔ u ka piscines Jean Seydou an ka yen yɔrɔ de ye ka Amerikɛnw k'u ka maanifin ma u kana se yen o don dɛ diya dun ka di tubabuw ye dɛ u b'olu de nɔfɛ o u b'olu de nɔfɛ o Ala k'an kunnaja olu de ɲini dɔ sa ayiwa Ala m'an kisira karatɔ min tilefɛla b'a la wa hali tilefɛ jumɛn hali foyi sɔgɔmada joona c'est-à-dire tu vas te trouver au mauvais moment au mauvais endroit et c'est ça le problème dumunikɛyɔrɔba ninnu restaurant baw tubabu bɛ taa yɔrɔ min ka caya a butigi baw Jean Seydou k'a dɔn kɛnɛ lahulatɔw tubabu i y'a dɔn tubabu foyi man di ye ko kuntan kɛ kɔ o kɛyɔrɔ ninnu dɛ piscines i cogo dɔ yen na Amerikɛnw kɔni ye kangari da u ka mɔgɔw ye anw kɔni anw jabajɛlen don munna anw bɛ taa cikɛ de la o nin kun ye sɛbɛn ye tɛ taa foro la o dɔn tɛ b'anw nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle région kɔnɔ ɲɛdankura Dabatugara ne bɛ n tɛgɛ don o bɛ kɛ ni kɔni sɛbɛn ye an ko min ma le soir de Bamako la Siriba n'o ye Umaru Ongoyiba ye nin y'a ka sɛbɛn ye Baru kolonigi Umaru Ongoyiba ko tamaki bɛ kutigi de ma n'o tɛ banangutigi n'a tilela bi yaala a ko fɛn min ye Faransi sɔrɔdasiw u ye minɛnw jɛli min kɛ ni ka bɔ Menaka k'u kunda u taa yɔrɔ kan n'o ye Nigérian fan ye Mali armée ko Bili Haki u ye minɛn bɛɛ lajɛlen ta ni ka t'u n'o turu o dɔrɔn tɛ fɛn min ye Irisiw ka instructeur minnu bɛ yen n'o y'u ka kalanfaw ye olu yɛrɛ n'u bololamina bɛɛ lajɛlen de taara fara Mali armée kan Irisiw ka radar k'a turu Menaka n'a lamini a bɛ se ka kɔlɔsi cogo min Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Irisiw ka sɔrasi cɛ gojo sɔrasi kwale minnu ye fɛrɛtigiw ye ntɛnɛndon olu taara fara Mali armée kan armée française n'o ye tubabu sɔrasiw ye olu taalen kɔfɛ Irisiw kɔni ye wulikajɔ ani jija bɛɛ lajɛlen de kɛ min bɛ se k'a to u jɔyɔrɔ o ka taa fara Mali armée kan sabula ni hakili b'a la dɔgɔkun furancɛ tɛmɛnen fɛn min ye état islamique n'o ye terroriste baw ye ani fɛn min ye mercenaires ye Faransi ka mercenaires olu
kɔni dara bi menaka kan k'a fɔ fɛn min ye MSA ani gacha olu ka daga min bɛ k'u b'o wuli ka bɔ yen i y'a ye sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Mali armée waati min ni kibaruya dar'u tulo kan an ka avion dakabana ninnu ani kɛlɛcɛw u bi suuru de kamarifakisɛ de bi jigin nin maajugu ninnu kan gaja mɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛ sɔrɔsiw b'u cogo u bi giriw sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye cɛ 100 ni kɔ kojugukɛla la u y'o da kɛnɛ kan o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min kɔni ye Bamanju ye fɛn min ye sendɛgɛ ni kolaba pege dɔw boli kojugu f'u sen bi da u tɔ la o tuma fɛn min ye kisɛ o bi taa k'u tatɔ la taw o bi duguma sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɛra fɛn min kɔni ye Bamanji ye ji jiginniw ka to la sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye u taara labɛn wɛrɛ kɛ k'a f'u bina o tuma fɛn min ye Mali ye a dɛmɛbaakɔrɔ min tun bɛ yen n'o ye Faransi ye o waati kelen Faransi ka drone dɔw de bi yaala an ka jamana kunna an'u ka avion dɔw k'olu bi kɔlɔsili la sɛbɛnnikɛla ko nin ye janfa de o tuma fɛn min ye Mali ye u ko n'o don ni Faransi ko a bi ɲɛdɔnna kɛ Mali la a fila min bɛ yen o ye Rusi de ye an taara Rusi sɔrɔsiw nɔfɛ ka n'u bila minɛ kan ni Faransi ye den ye u k'u ka avion pan Rusi kunna k'a lajɛ fɔlen don u fa n'u ba sinji la u ka t'u kɛ Rusiw e t'a dɔn Asimi ka kɛ nkoyi mais non c'est stratège san 17 a yɛrɛ bɛ nin guerre nin a bɛ kungokolo kɔnɔ a sera ka taa Rusiw bila yen Faransi bi pan yɔrɔnin min na dɛ a taara Rusiw bila yen korokaraw bɛ ɲɔgɔn gɛn yɔrɔ dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Rusiw ka instructeurs ye an'u ka formateurs Asimi k'u ka minɛn bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa minɛn sogolo Faransi bɔra yɔrɔnin min na dɛ u ka t'u sigi yen Tɛgu sɛbɛnnikɛla ko a k'u taatɔ fɛn min ye Rusi sɔrɔsiw ye o y'u ka jamanakuntigi a nagakɔrɔka maa min bɛ yen n'o y'u ka général ye u y'a wele k'a fɔ a ye kabi kelen i bi Faransi wele ka kangari da ye an taatɔ filɛ nin ye menaka ni Ala y'u ci i ye kangari min da Nations Unies na k'a f'u bɛna espionnage kɛ wala u bɛna ka na action subversive kɛ ko n'u y'o kɛ u ta fila n'u cɛtigɛ kangarida ka fisa wuli ka bɔ ndɔ a kan ye sɛbɛnnikɛla ko a ko ci la sera Faransi ma Faransi ko k'u y'a lamɛn ko wa k'olu kɔni tɛ se yɔrɔ in na a ko nka u bɛ siran min ɲɛ o de ye ka kunnafoni jugu ni nkalon tigɛ ka da olu la k'olu taakun de ye ka taa kunnafoni jateminɛ walasa nkalon kana taa da olu la nkalon tɛ da o la u ka taa sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min kɔni ye Faransi ye a taara sabula Faransi delila ka nin ɲɔgɔn na kɛ Gosi u ka daga min tun bɛ u kɛlen k'o bila o y'a sɔrɔ u kɛlen bɛ ka maliden dɔw fa k'o don dingɛ na ka laban ka taa drone wuli sanfɛ min bɛ filmeli kɛ ka taa o jajugu bila u ka telesow la k'a fɔ nin ye Mali armée ani Rusi nɔ ye Rusi ko tɛ min na fɛn min ye menaka ye an t'an dogo ka taa dɛ Faransi an taatɔ filɛ nin ye ni dɔ ye den ye an k'o ye yaala la an ka territoire kunna an ka base kunna awɔ Rusi ba ye dɛ Rusi ba ye koyi ni min ye cɛ ye i falen don i fa ni ba sinji la tubabukɛ i tulo bɛ na n'i fa b'i fa ni ba ta i k'a lajɛ Rusi bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko Rusi taatɔ u tɛgɛlankolon ma taa sabula minɛn dɔw b'u bolo ni Faransi avion panna u bɛ se k'u sigilen to ka avion lajigi sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don minɛ ko bi kɔlɔsili ani baara de bi jija sabula Mali armée bɛ wuli ka jɔ ni kɛlɛ la o waati min anw cɛsirilen bɛ an bɛ ka AGS kɛlɛ o waati Faransi bi fɔ anw kɔ ka na filmeli jugu kɛ ka an ka jamana janfa wala k'an ka position di jugu ma sɛbɛnnikɛla ko o banna sabula AGS ani Bamanji kura minnu bɔra menaka ni kana bɔ Nigérian ba in fɛ ka bin Mali territoire kan sika ko nin kelen bɛ Faransi ma k'a fɔ a nɔ bɛ ko in na sabula Faransi y'a ka base bɛɛ lajɛlen de cɛ ka taa Niger o yɔrɔ kelen in de la o yɔrɔ kelen in de la terrorisiw bɔra yen de k'a f'u bɛna firi menaka kan Ala farala an kan Mali armée jɔra a jɔyɔrɔ la n'o tɛ kibaruya jugu tun bɛ mɛn an bɛ don minɛ ko bi menaka kɔni a lakanalen bɛ sigi kɔni jalen bɛ sigida maaw bolo sabula armée ani MSA ni gacha olu bɛ yanfafɛla la fɛn min ye Rusiw ye olu fana baselen bɛ yanfafɛla la hali ni kɔnɔ y'a pan menaka kunna bi Rusiw b'a lajigi wala Mali armée b'a lajigi fifɛ fɔta u jo don dɛ nin de y'a kɛcogo ye nin y'a kɛcogo ye misitigiw bɛ ɲɔgɔn fana nin dɔrɔn ye o Sikabu y'o lajɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le soir de Bamako kɔnɔ Bamako wula Jean Seydou ni kirikirimasiyɛn b'i la i kana kɛ kurunbolola ye Jean Seydou n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation
a bologo 594 Odo. maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Amadu Tijani Danzɔgɔ Amadu Tijani Danzɔgɔ ko a ko i k'a dɔn wulikajɔ bolo kan jateminɛ bolo kan cɛsiri ani jamana dɛmɛ bolo kan Jɔni Sodi k'a dɔn maa man ka tɔ kɔ a ko caman jɛ fanga transition n'u m'u janto ayiwa min ye ayiwa kadiriw ye o laban bi jamana in buruja ni ka jamana in nege bɔ diɲɛ bɛɛ la a ko min ye PMI Mali ye ale ni graphic industry bi baara kɛ a ka ca san 20 ye maa minnu bi ɲɛmaaya la bi kabini olu mana a ko i k'a dɔn maa caman de bɛ yen minnu dahirimɛ dulonnen bɛ i k'a dɔn graphic industry la sɛbɛnnikɛla ko min ye sen ye Berete ale y'u ka syndicat ɲɛmaa ye ni syndicat kɔni wulilen ka taa baarakɛyɔrɔ dɛmɛ Jɔni Sodi i b'a sɔrɔ o ye tiɲɛ de ye a ko syndicat ɲɛmaa comité syndical u wulila u bɛ wulikajɔ ni cɛsirila fa bɛɛ lajɛlen la juguya ani daana juguya talen bɛ ka usine graphique industrie sɛgɛrɛ Jɔni Sodi i k'a dɔn dɔwɛrɛ tɛ PMI Mali a fura dama u ka baara sɛbɛnw an'u bi baara kɛ ni fɛn minnu ye i k'a dɔn a billet fɛn o fɛn n'a bɛ bɔ PMI na min ye graphique industrie ye alu tumu ta de b'a dilan i k'a dɔn min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye u ka juru caman de bi PMI na miliyari caman de min ye syndicat u k'u kan d'o ma dɛ u m'o kaniko ye sabula n'u bi baara la u bi sara nka sɔmi yɛrɛ de kelen don i tɛ juru sara o ye tiɲɛ ye min kɔni ye contrat min b'u ni ɲɔgɔn cɛ e ko a tɛ ne ka kalo 3 bɔ wa min kɔni ye u b'a fɛ ka dansigi ko la sɛbɛnnikɛla ko min ye graphique industrie ye machine baw Jɔni Sodi k'a dɔn ayiwa min ye baarakɛla minankuraw ye olu caman de nana min sɛnɛ miliyari caman na o yɛrɛ k'i bɔ a la maa ma bi baara kɛ yen nɔ Jɔni Sodi k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen ye funankɛni a bɛɛ lajɛlen ye denmisɛnnin ye minnu balo bɛ yen na a ka ca maa 100 yiriga caman de ye minnu bi baara kɛ n k'i ɲininka graphique industrie la mun na jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔw b'a fɛ k'olu dahirimɛ tiɲɛ mun na u b'a fɛ k'olu ka baara tiɲɛ Jɔni Sodi k'a dɔn o de ye dabalijugu da ye sɛbɛnnikɛla ko a ko k'i bɔ a la min ye graphique industrie ye i k'a dɔn ɲamaki kelen don ka k'a kan sabula wulikajɔ ni cɛsiri bolo kan Mali sɛbɛnfura caman bɛ yen graphique industrie de b'a bɛɛ lajɛlen dabali tigɛ ala ni machine min b'u bolo carte d'identité o n'a ɲɔgɔnnaw bɛɛ Jɔni Sodi k'a dɔn o de ye tiɲɛ carte d'identité dɛsɛra bi i k'a dɔn ayiwa commissariat de police ni gendarmerie la i bɛ se ka dɔgɔkun kelen kɛ kalo kelen kɛ i t'a sɔrɔ o tuma mun de kɛlen bɛ o tuma min kɔni ye syndicat bolo ye graphique industrie u y'a jira k'a fɔ u na dabali bɛɛ tigɛ Mali faamaw bi wele bila u ma u ka wulikajɔ kɛ ka cɛsiri kɛ sabula n'i y'a mɛn i jɔni kunnandi a fɔ i sababu ɲuman Jɔni Sodi k'a dɔn graphique jɔyɔrɔ min b'a la Mali kɔnɔ bi a ko dan t'a la u ka wulikajɔ ni cɛsiri i k'a dɔn imprimerie min bɛ farafinna bɛɛ ani farafinna imprimerie 2 de bɛ yen min bi jate min ye graphique industrie ani kelen bɛ Égypte jamana na olu de ɲɔgɔn tɛ farafinna bɛɛ yɛrɛ la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ la révélation kɔnɔ ko dogolen k'u da kɛnɛ kan la révélation k'a ka kunnafoni dafa bi graphique industrie bɛ se ka Mali passeport dilan bien sûr a bɛ se ka carte d'identité dilan bien sûr carte d'identité biométrique a bɛ se k'a dilan non nkalon t'o la o mais problème bɛ min maa ko don dɛ an b'a ban an yɛrɛw la an bɛ taa an di jɔn awɔ maa ko don dɛ n'i ye graphique industrie bila bi i bɛ jɔn de ta maa ɲɔgɔn ye et puis c'est des Maliens qui travaillent là-bas en plus a bɛɛ Malien mais non il y en a pas bon ne y'o défi ye vraiment transition mɔgɔ Choguel ni Assimi u bɛ baara la mais n'u m'u janto cakɛdaw la on est en train de faire beaucoup de mal aux Maliens. Ils vont saboter leur travail. Voilà, on va faut saboter de quoi. Ah oui. Jeka pub kaka ferefan la kodon. Nege kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye. Jeka pub kaka ferefan la kodon. Jɔnsi Sedu Mbala cogo bɛ di. Dabatugala ne bɛ n tɛgɛ don ni bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura Pasiriba n'o ye Toguna A Traoré Toguna ko ni y'a ka sɛbɛn ye Toguna A Traoré ko a ko wulikajɔ ani cɛsiri fɛn min ye cɛmancɛla fanga ye jamanakuntigi colonel Assimi Goïta a bi baara la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Conseil national de transition u ye sigi kɛ sigi min n'a kɛra sababu ye fɛn min ye cɛmancɛla fanga a député kurani minnu bɛ yen u ka bɛn fɛn dɔw kan minnu n'o bɛna jamana yɛrɛ wuli ka jɔ ani kalanko sabati kosɛbɛ. E dabi falako boyi de tigɛ i dun ɲinɛna o e ɲinɛna de walahi Bamakura kaso mun ba bɛ yen camancɛ fanga députéniw député kuraniw et député kuraniw a bɛ fɔ ten de o non est-ce que mais non il faut pas dénigrer les gens députés non c'est pas des députés bon c'est des membres du CNT des conseillers bon a bɛ fɔ olu de ma anw fɛ yen ko député kuraniw
Ngima ati foté. Oh. Il faut pas dénigrer les gens. Oh, député Kouraou. Quand même les députés du pays. Non, c'est pas des députés. Alors, Ils n'ont pas été élus. Ils font office de député, oui ou non? Oui. Député Kaouro Loutara Kojia. C'est des députés. Non, c'est des conseillers. Appelle ça comme tu veux. Mais conseiller ni, député ni. Eh, Tcheni Sramboui. Aïe. Ou bien on place de là. Nous élila nous ka victoire chouena. Ou bien nous déplacer là. Bismillah. Donc député Kouranou ndo. Kasobo Koura VIP, Iba Neno. On gon disro nyable. Ah. Fait ma même ma barakoro. I jabi geleya là. Donc tu défies les juges. Ah non, c'est toi qui es en train de les défier. Fatima non. C'est toi qui es en train de défier Moria. le progrès Touré. Moria. Tu vas Moria Nam. Ça veut dire que à quoi faire minye CNT député Kouraou. Ah, Manyana. Quand on a dans le boy. Député Kouraou. O te faut nier. CNT député Kouraou. Olu koni benaka. Ku bolawuli. K'a fɔ fɛn min ye ni projet de loi ye ani ni baara min n'a kan ka daminɛ cɛmancɛla fanga fɛ a bi bɛn sababa ma min bi jamana dɛmɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Bamako université bɛɛ lajɛlen de tonnen bɛ ɲɔgɔn kan fɛn min ye jamana kundigi kɔrɔ Amadu Tumani Ture ale kun ye wulikajɔ kɛ a taara université belebeleba dayɛlɛ Segu u ko min ma université de Segu sɛbɛnnikɛla ko o ye lafiya min di jamanadenw ma a tɛ se ka lakali o tuma ATT ka o hakilina o faso jɔ hakilina ani faso ɲɛta hakilina Asimi Goita ko o ɲɔgɔnna dɔ ka kɛ Mali région damadɔ bɛ minnu jama ka ca kosɛbɛ o dɔ ka kɛ Sikaso université belebeleba bi taa jɔ Sikaso université min ni a baaraw u bɛɛ lajɛlen bɛna daminɛ a timɛ ni Sikaso bɔra yen Tɔnbɔkutu a ɲɔgɔnna bi taa jɔ yen Gawo o ɲɔgɔnna bi taa jɔ yen a bɛɛ lajɛlen de bi bonya min bi kɛ Bamako ta ɲɔgɔnna ye sabu jamaba de bɛ yen min bi sɔngɔ ka don université ninnu kɔnɔna na sɛbɛnnikɛla ko ni nin ɲɔgɔnna baara bi kɛ a bi tɛmɛ sariya siraw de fɛ sabula a nafolo ko n'i y'a mɛn loi o de bi ta fɛn min y'a nafolo ye a bi bɔ a ko Mali bɛ dabolo min kan wariko gɛlɛya bɛɛ nka fɛn min ye n sɛbɛ bɛ n ka foroko ma ni jiriw m'a dɔn wa b'a dɔn i tulo ma jɔ Sikaso université min bi taa jɔ fɛn min y'a incidence financière nafolo min bi don a la miliyari 100 ani miliyari 20 miliyari 100 ani miliyari 20 o tɛ batara université nam miliyari 100 ni miliyari 20 siraw bi dasi jibondo bi walankata fa bɛɛ lajɛlen fɛ ekɔlidenw jiso dɔgɔtɔrɔso nin bɛɛ lajɛlen de bi taa dilan Sikaso yɔrɔ min bɛ yen n'o ye Sikaso kɔni a bɔda in ye yen kɔni n'o ye Kɔngaso ye Kɔngaso kɔni ka taa Kiɲɛyanfan in fɛ fɛn bɛɛ lajɛlen de bɛna taa dasi o yɔrɔ in na n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye université ye u ma dan o ma ayi Kayi t'a la fɔlɔ Kayi t'a la fɔlɔ dɛ Sikaso hali bi an bɛ yan wa an bɛ Sikaso a ko ni Sikaso bɔra yen fɛn min ye Tɔnbɔkutu ye o ɲɔgɔnna bi taa kɛ a ko fɛn min ye université in ye miliyari 41 ani miliyɔn 700 o de bi don a la 41 miliyari ayiwa nam sɛbɛnnikɛla ko ni o bɔra yen fɛn min ye wulikajɔ ye baara bɛna taa kɛ a ko fɛn min ye an ka jamana fan wɛrɛw fɛ wulikajɔ bɛ taa kɛ Gawo université belebeleba bɛna taa jɔ yen CFA wari miliyari 41 miliyɔn 288 o bi don o la la hawla wala quwwata illa billah lazim an tɛ taa kalan na bilen tubabu jamana na c'est fini sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ 2022 ka taa bila 2030 la nin baara in de bi daminɛ université jɔli a équipeli o dɔrɔn tɛ ni université bi jɔ fɛn minnu bi k'a kɛrɛfɛ fɛn min ye sɔrasikanw ye polisisow ka taa fara fɛn min ye centre national des œuvres universitaires o bolofaraw bi taa jɔ région na n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye dispositif ye n'o ye fɛɛrɛ ye o bɛna kɛ ekɔlidenw jiyɔrɔ u ka dumuniko nin bɛɛ lajɛlen de b'a la n'o tɛmɛna ka bɔ fɛn min ye fɛn wɛrɛ minnu bɛna fara kan n'o ye jiko ye k'a walankata fa bɛɛ lajɛlen fɛ université siraw ka lampadaires kɛ ka kɛnɛbaw dilan n'o ye espace vert ye nin bɛɛ lajɛlen de bɛna taa dɛsɛ a kɔnɔ i b'a fɔ Kabala ɲɔgɔn ko n'o ka ɲi c'est bon Kabala université ATT ye min kɛ ATT ni IBK ye min kɛ IBK t'a la sa ah non je t'informe oui informe-moi ATT y'a daminɛ ka dan yɔrɔ dɔ la IBK nana tɔ walankata k'a bonya oui d'accord tu veux me dire que l'administration c'est une continuité voilà mais l'idée c'est a jubaju ye aywa ATT de là je suis d'accord bon a banna o tuma a bɔra ATT de la
mais k'a kɛ koba ye k'a moderniser ka fangaba don a la ka matériel dɛsɛ a kɔnɔ c'est IBK sɔrɔ nin bɛɛ fɔlen don a fɔlen de y'a kɛlen i t'i fara ne na wa nin bɛɛ fɔlen kun don sɛbɛnnikɛla ko a ko dɔrɔn tɛ fɛn min ye lycée technique ye olu bɛna dayɛlɛ Mali région ani cercle caman na lycée technique minnu n'olu bɛ écoleden jolenw bila minnu n'olu bɛna taa don université ninnu kɔnɔ o dɔrɔn tɛ a ko fɛn min ye an ka dafɛ jamanaw ye olu caman bɛna kalan de kɛ Mali la sa i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min Algérie Mauritanie Burkina Faso Côte d'Ivoire ani Niger nin bɛɛ lajɛlen bɛ écoleden de bila ka na Mali université la ka kalan ka taa mais très bien Mali kura n ko nin fana ye développement de ye c'est le développement Mali kura Nam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Asimi Goïta a tile bɛna ja sabula vision min b'a la o de ye Mali yɛrɛ a ka wuli ka jɔ bi sabati cogoya min na sabula n'i ye an ka duguba ninnu ta k'a lajɛ Sikaso région n'a fɔra n'i ye bac sɔrɔ ka ban Taafandila bɛɛ de ka cɛ ka na Bamako Mopti Gawo Tɔnbukutu Kidali o bɛɛ ka cɛ ka na Bamako n'u ye bac sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko o ye gɛlɛyaba de ye sabula siyɔrɔ ko o bi kɛ sababu ye ka ko caman jɛ a npogotiginin ni cɛmanin caman bɛ yen n'u nana duguba kɔnɔ fɛnɛ duguba kɔnɔna jogo bɛ du la u ti fa nafa bilen u ti ba nafa u bɛɛ lajɛlen bi tiɲɛ u bi siri nin bɛɛ lajɛlen dan na basigi ani ɲɛtaa bi don jamana kɔnɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura Jean-Ti Seydou ni maa ma kɛ jiri fɛ a suma kama i na kɛ jiri fɛ a den kama siga t'a la Jean-Ti Seydou n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Mali Tribune Jean-Ti Seydou k'a dɔn baara ma kɛ o ka fɔ kɛwale ɲuman mana kɛ o fana ka fɔ hali n'o y'a sɔrɔ gɛlɛya ti ban Office malien de l'habitat Jean-Ti Seydou k'a dɔn Seku Demba i k'a dɔn a y'i kɔ don maakura nana a nɔ na min b'o la Seku Demba bi bɔ yen don min Jean-Ti Seydou k'a dɔn a bi taa ka Office malien de l'habitat to bolo ɲuman na sabula n'a fɔra baara jɔngwala baara kɛra maanifin ka baara ti dɔn fo don min n'a fɔra karisa bɔra nin yɔrɔ in na a ye gɛlɛyatɔ caman sɔrɔ tɔgɔ tiɲɛ caman y'an sɔrɔ jaa Seku Demba baarakɛla don a ka wuli ka jɔn ni cɛsiri OMS la Jean-Ti Seydou k'a dɔn bi de a dɔnna i jɔ dɛ sɛbɛnni Seku Demba o ko min bolo la o de don o tɛ nin ye sa non lui je veux des précisions lui c'est le directeur de l'Office malien de l'habitat o bɛ taa mini n'i y'a mɛn Office malien de l'habitat ke a ka ni yɛrɛ sɔrɔ n nin jɛ in de nɔ don mierda n'o tɛ programme social in a kun fililen don c'était délaissé bon c'est lui ale de ye nikurafiya la min bolila o n'ale tɛ kelen ye dɛ bon kunna sa ma hɔrɔn b'i boli ya tu m'énerves ouais il est en mission quelle mission quelle mission Seku Demba l'ancien DG a bɛ yan o de fɔra ye passation de kɛra passation bɛ kɛ maa kɔfɛ aw tigi kɔ Jean-Ti Seydou k'a dɔn kuma min ayiwa n'u bi passation kuma na Jean-Ti Seydou k'a dɔn da donna a ye wulikajɔ minnu kɛ wulikajɔ bi tali kɛ ka ɲɛsin fɔlɔ baarakɛyɔrɔ yɛrɛ kolo girinya n'a fɔra baarakɛyɔrɔ a tɛ taa n k'i ɲininka nafoloko kɔ Jean-Ti Seydou k'a dɔn Seku Demba bi taa ka nafolo kasabi min don Wagande la a barika ka bon kosɛbɛ wari ko kun tɛ fɔ ye sabula wari ti sɔrɔ a nana wulikajɔ kura kɛ Jean-Ti Seydou wulikajɔ min bi tali kɛ ka ɲɛsin i n'a fɔ bankiw ani ba ɲumankɛw juru kun bɛ ayiwa OMS n'olu ni ɲɔgɔn cɛ danabaliya kun sigira a nana wulikajɔ kɛ k'olu taama u ka segin ka fɔ kɛ sigikafɔ in de laban nana kɛ n k'i ɲininka u ka juru sarali ye k'a ban bankiw nana danaya kura boloda ni ka hakilina kura ta awa ka OMS sɛgɛrɛ o de kɛra sababu ye baara kura ka boloda Jean-Ti Seydou k'a dɔn so kuraw min ye ayiwa ATT-bugu so kuraw ye Jean-Ti Seydou k'a dɔn a baden de laban nana boloda Mali yɔrɔ o yɔrɔ bɛ yen Jean-Ti Seydou k'a dɔn ka na ATT-bugu so kuraw logements sociaux non ATT-bugu ATT-bugu les ATT-bugu banna on est dans les logements sociaux maintenant ayi fo ni ko Assimi Goïta bugu Assimi bugu o ti da la o ti da la université kura ninnu wala o y'a ye yɔrɔ Assimi tɛ blague a tɛ kulonkɛ la dɛ Assimi bugu a tɛ fɔ ATT-bugu gare à celui qui dira le contraire Assimi bugu ATT-bugu merde boy et tu n'as pas peur du commandant je suis formel le commando spécial le commando des forces spéciales colonel Assimi Goïta tu n'as pas peur en ce sens et de là qu'Assimi yɛlɛ la a ti yɛlɛ ne y'a f'i ye ko ne tɛ kasi de la don o don ne de bɛ kasi don o don a ka gɛlɛn koyi jɛliden tɛ siran ko ye a banna koyi ma fɛn kɛ ayi ma foyi kɛ Assimi bugu ATT-bugu wa ATT-bugu
ɲama Gentil Seydou sɛbɛnnikɛla ko a ko di a k'i k'a dɔn a min ye dankɔrɔba ye Seku Demba Demba a ka wuli ka jɔ ni cɛsiri Gentil Seydou k'a dɔn a fisayara n k'i ɲininka OMH ma OMH a ka tɔgɔ diya ani nafolo sɔrɔ Gentil Seydou k'a dɔn a jubaju bɔra cɛ in na a bɛ taa ka cɛkɛda in don i k'a dɔn baarakɛlaw u yɛlɛmana min ye baara kɛcogo ye o yɛlɛmana Gentil Seydou k'a dɔn dabalikura minnu digɛra n'a bɛna taa k'olu to yen Gentil Seydou k'a dɔn wulikajɔ bolo kan i k'a dɔn k'an k'o den nafa ni k'o kɛnɛbɔ sa miliyari 115 bɔɲanko Gentil Seydou k'a dɔn min ye wulikajɔ ni jateminɛw kɛra a ko ayiwa wari kɔni sɔrɔli ATT-bugu la hali maa minnu bɛ si ATT-bugu kɔnɔ ni dɔw bɛ san 1 san 2 bɔ a nana fɛɛrɛ kuratigɛ maa minɛ ka don kaso la walima gɛnn'o tɛ Gentil Seydou k'a dɔn u bɛ se ka wari sara cogo min sɛbɛnnikɛla k'o kɛra sababu ye miliyari 4 o ka don kɛsu kɔnɔ joona joona qui dit mieux a ko dankɔrɔba ka wulikajɔ Gentil Seydou k'a dɔn jateminɛ ani yɛlɛma kuraw balaboro kuraw Gentil Seydou k'a dɔn olu ka don ko la min ye wulikajɔ kura ye Gentil Seydou k'a dɔn logement kura caman den o ka se ka jɔ a ko Bamakɔ ani marabolo caman bɛ yen Gentil Seydou k'a dɔn a bɔ logement sociaux kura caman den de nana jɔ min bɛ se ka to maanifin bɛ lafiya sɛbɛnnikɛla ko OMH kɔni i k'a dɔn maa m'a fɔ ko ayiwa min ye Seku Demba ye a ɲɔgɔnna wɛrɛ tɛ sɔrɔ dɛ Gentil Seydou nka n'i m'a k'a ta in kɛcogo la OMH a tɛ bɔ nɔgɔ la nin kun ye sɛbɛn ye a ɲɛ min salo ka bɔ ayiwa Mali tribune kɔnɔ a ka bi bɔli la OMH k'a wuli k'a jɔ kɛlɛw ka tɛmɛ Seku Demba y'a bila yɔrɔ min kan cɛ kelen joni Modibo Janga oui Seku Demba taatɔ min filɛ nin ye qu'on appelle Modibo Janga il est de la boîte a b'a dɔn ko jumɛn fɔ ka se bi ma depuis ATT bi logement sociaux ko daminɛ waati min a b'a la olu fɔlɔ de ye ATT-bugu fɔlɔ ninnu jɔ a kala b'a la qu'on l'appelle a dɔnniya b'a la a rigueur b'a la Allah mais u bɛ k'a bila kɛrɛfɛ bi Mali ye nin de ye koyi voilà naam dama tɔgɔla ne bɛ n tɛgɛ don ni bɔ ni sɛbɛn ye i cɔ n ye te kura dɔ sɔrɔ te jumɛn i cɔ n k'o premier min te koyi o ka di tezara ya ayi a man d'a ye a bɛɛ ye te kelen ye tezara ka di n'o ya nin bɛɛ bɔ usine kelen na bondala sa fanaw te koyi ma n'an ka premier min ne ta kɛ tezara ye a bɛ ɲɛ o cɛ ka pib k'a ka feerefɛnw lakodɔn Kulubali ye nin ye a ka sɛbɛn ye Seydou ko a ko fɛn min ye sanu o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen dugu jukɔrɔ nafolo min n'a poyilen bɛ Ngulamina ale ye Buguni mara ye nin ye projet belebeleba ye min kɔni n'a bɛna jamana nafa sɛbɛnnikɛla ko a ko minisiri min bɛ n'a bɛ dugu jukɔrɔ kow kunna a tɔgɔ de ye Lamini Seydou Tarawele minisiri kunnandi sɛbɛnnikɛla ko Lamini Seydou kab'a sigira minisiri so in kunna fɛn min kɔni ye jamana ɲɛtaa ani projet baw bi poyi sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ projet lithium min n'a bɛ gumina sɛbɛnnikɛla ko nin kɔni bɛna kɛ projet belebeleba ye min n'a wuli ka jɔ a n'a baara bɛna walankata jamana yɛrɛ ka nafa bɛ min na kalo 24 sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye san 21 o baara de bɛna kɛ nin société ba in fɛ min n'a bɛna kɛ ka nin damandɛngɛ in k'a seni min bɛ se k'a to fɛn min ye lithium ye o min n'a dasilen b'a kɔnɔ a bɛ salo ka bɔ cogo min sɛbɛnnikɛla ko sigi kelen bɛ ka nɛgɛ nin nɛgɛ nafama ye hakɛ min kɔnɔ o bɛ t'i jɔ fɛn min ye tɔni 100 ani tɔni 9 min kɔni n'a wuli ka jɔ a n'a ka nafa ka bon kosɛbɛ sabula fɛn min ye dugujukɔrɔfɛnw na fɛn minnu bɛ yen ni diɲɛ bɛɛ girinnen b'a kan bi o ye lithium ye Lamini Seydou a n'a dɛmɛbaaw n'u ka wuli ka jɔ u taar'u tɛgɛ da nɛgɛ in ka cɔki sɛbɛnnikɛla ko a ko phase fɔlɔ n'o ye ko tako fɔlɔ ye usine bɛna wuli ka jɔ min kɛ o de ye gumina o bɛna wuli ka jɔ de kɛ fɛn min ye lithium a baara a n'a a baarabolo minnu n'olu kan ka sigi kɛmɛ saradala 6 murumuru u bɛna o bɛɛ lajɛlen de sigi sen kan sabula n'i y'a mɛn pureté o y'a kɛnɛya ani a hɔrɔnya ye an ka nɛgɛ in a bɛ o hakɛ de la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye produit ye n'a bɔra a bɛ taa yɔrɔ min o de ye Chinois jamana kan yɔrɔ min bɛ yen n'o ye ganfɛnw ye a bɛ taa ye o tuma fɛn min ye olu de bɛ taa labaara ni k'a don batteriw la k'a kɛ batteri nafama ye Mali yɛrɛ b'i ta sɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen la sɛbɛnnikɛla ko ni projet min ni Lamini Seydou a n'a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri y'a sigi sen kan sɛbɛnnikɛla ko a bɛ kɛ sababu ye k'an ka jamana dɛmɛ kosɛbɛ fɛn min ye bayɛlɛma kuraw olu donni na an ka jamana kɔnɔ sabula n'i y'an ka jamana ta k'a lajɛ tile dasilen bɛ yan panneau o kɔni n'o b'i bolo min b'i k'a la gɛlɛya o ye batiri ko ye sabula i t'i batiri kolo gɛlɛn sɔrɔ min n'a ye courant mɛnna n'a b'a mara ka mɛn sɛbɛnnikɛla ko a ko Buguni lithium
n'o ye gulamina ye a bɛna kɛ sababu ye k'o gwɛlɛya ta ka bɔ jamana kan sabula Lamini Seydou kale k'a don kuranko la jamanadenw bɛ lafiya cogo min sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye infrastructure dɔw bɛna sigi n'o ye baarakɛ yɔrɔ ye sabula ji yɛrɛ bi walankata cogo min siraw bi dilan cogo min nin bɛɛ lajɛlen de bɛna kɛ nafa ye sigida denw ma sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta ka lajɛ denmisɛn caman bɛ yen minnu bolo bɛna don ca la sabula wulikajɔ de bɛna kɛ buguninkadenw olu tali de bi daminɛ olu la olu bolo de bi don ca la qui dit que Buguni ne sera pas Buguba Buguni est Buguba maintenant c'est Buguba Buguni est Buguba maintenant tok sɛbɛnnikɛla ko nin projet lithium Gulamina a baara bi kɛ société min fɛ o tɔgɔ de ye Leo Lithium Limited sɛbɛnnikɛla ko u kelen tɛ sabula Ganfeng Lithium o bɛna kana wulikajɔ kɛ o sen bɛ ko in fɛnɛ na sɛbɛnnikɛla ko o Ganfeng Lithium yɛrɛ n'i y'o ta k'o lajɛ diɲɛ bunakun kan o ka société ba min b'a bolo n'o bi lithium bɔ o ɲɔgɔnna tɛ diɲɛ bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye olu ye olu de bɛna nafolo bɔ wa fɛn min y'a dɔnniya a n'a baara ye u bɛna o bɛɛ lajɛlen de kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye nin lithium ko in ye nin ye nafa belebeleba ye jango minisiri faso kanuna min n'o bilalen b'a ko ɲɛ n'o ye Lamini Seydou ye a ko Mali ka nafaba de bɛ ko in na wa a bɛna kɛ sababu ye ka nafolo de dɛsi an ka jamana wagandeba kɔnɔ gojo jamana wulikajɔ ni k'a sabati Lamini Seydou a bugunatigɛ b'a yɛrɛ nisɔn ka di a ɲi bɛ fiɲɛ na a da yɛrɛ tɛ tugu bilen o y'a jo ye koyi o y'a jo ye dɛ minisiri kunnandi o y'a jo ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Mali kura kɔnɔ a ka bi bɔli la Jɔnsi Seydou ne maa min ka baara mana kɛ kaburuse ye Jɔnsi Seydou o t'i bali sigi ɲɔgɔn ma bana i ka taa dugawu da k'a ye Jɔnsi Seydou i k'a dɔn n bɛ n bolo bugɔ ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui bi tile maa min ye sɛbɛnni kɛ i k'a dɔn gafe tigilamaw farala ɲɔgɔn kan u k'o d'e ma rédaction ni ka nin sɛbɛnni in kɛ Jɔnsi Seydou i k'a dɔn maa dun kɔnɔ o t'a yɛrɛ to jango maa wɛrɛ Jɔnsi Seydou i k'a dɔn nin jɛkulu jugu min sigilen bɛ u k'a ma ko CLM kɔni bara ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ Jɔnsi Seydou k'a dɔn Fédération Malienne de Football jango a président Bavier bi to a tiɲɛ sɔrɔ fédération bi daji cogo min na waasa olu yɛrɛ sago ka sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko k'a dɔn awa min ye awa Salifa Babi ani Aba Mahaman Sala Babi Sala Babi c'est le futur président de la fédération Sala Babi Aba Mahaman i k'a dɔn Yeli Sisɔgɔ Jɔnsi Seydou i k'a dɔn ni maa saba kelen bɛ ka jɛkulu min sigi o de ye CLM ye Jɔnsi Seydou i k'a dɔn jɛkulu sigili jamana kɔnɔ baara ka ɲɛ a kolo ka giriya o tɛ kojugu ye nka nkalon tigɛli dun o fana y'a dama maana ye a ko Fédération Malienne de Football min ɲɛmaya bɛ Mahamudu Ture bolo n'an k'a ma ko Bavier mandat ma ban Jɔnsi Seydou i k'a dɔn a bara ka baara kɛ dɔɔni a bɛna Mali a ballon-tan ta don min gɛlɛya ni janfa min b'a kɔnɔ o dɔnnen don Jɔnsi Seydou i k'a dɔn ballon-tannaw tununa entraîneur tɛ yen i k'a dɔn Mali farikoloɲɛnajɛ yɛrɛ de bise parce que ale don min ye ballon-tan ye nka bi Jɔnsi Seydou n'i ye k'o taabolo ta k'a lajɛ maa bɛ se k'a fɔ an ka samata sɛgɛw hali ka da olu ka wulikajɔ tile fila in na maanifin i nimisi wasara Jɔnsi Seydou min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye a ko équipe nationale min ye awa Coupe d'Afrique tɛmɛnen ani min dabɔlen filɛ an ka sanfɛtasɛgɛw bɔra k'a nisɔndiya dɔɔni Jɔnsi Seydou Mali championnat a wulila ka jɔ a sen kan san fila championnat kun tɛ yen ballon-tan yɛrɛ kun bannen don sabula maa minnu b'a ko ɲɛnabɔ o kun tɛ yen o de kɛra sababu ye min ye jɛkulu dɔ ye min sigira o ko min ma ko mɔr o ka ballon-tan ko ɲɛnabɔ a donnama in kama nin minisiri Jɔnsi Seydou k'a dɔn minisiri cɛsirilen denmisɛnnin min ye papu ye ale de ye wulikajɔ kɛ fédération ko a gɛlɛya bi ba cogo min sabula a ye kangari da ka labasa k'a bolo kuru k'i jɔ yala ale bi taekwondo de kɛ Aruna Modibo Mahamad Rasoul sur le champion du Mali ne n'a fasamani ye ɲɔgɔn ye conférence kɛ Mahamad Rasoul n'a y'i fili n'i bin na i tɛ wuli n'u b'an ngɔlɔbɛ tɔ bɛ ka k'i kɔnɔ n ka ko bɔ a jiginna ne kɔnɔ ko min k'a kan koyi ceinture noire 4e dan ja ala de ne kunna ja koyi Jɔnsi Seydou sɛbɛnnikɛla ko a nana wuli ka jɔ kɛ min ye Bavier ye Jɔnsi Seydou k'a dɔn maa kana kɛ n gɛrɛ k'i kɔnɔ fara an bɛ donni minɛ ko bi Jɔnsi Seydou k'a dɔn n'i ye diɲɛ selekɛnna ni ballon-tan ta k'a lajɛ min ye FIFA ye FIFA, il y a 30 personnes qui sont les plus importantes du monde. Ma bisaba de FIBA kono, les plus importants du monde. Mali bala. Par la personne de Bavier. Ma kanga Mali nimbo la biwa. Ça la Bavier fenêtre là, les 30. Mais attendez.
Mais je demande. Ne me cite pas des noms, sinon tu... Non. Ma côté ça. Aujourd'hui, le Mali est présent. Parmi les 30 membres les plus influents du monde, Mali c'est la personne du président. Est-ce que Manga a quelqu'un qui Halika Daouma Kafi Mali Nimboalawa? Bavier Touré. Oui. Bavier Touré, Arna Morbo Touré. Ils sont tous des Bamako? Non. Maintenant, on a tout compris. Non, pas du tout. Mais je te parle très sérieusement. Mali volontaire vraiment, on n'en a pas besoin. Jean Cicédou, ni pas fait qu'à fédération président. Attends, les élections. C'est dans 1 an, 2 ans, je ne sais plus. C'est vrai. Bavier a contrat avec Baf Manimé. C'est dans 1 an. Dans 1 an. Non, mon mangé. C'est clair. Ah, mais si ça, quel est le coup? Faut engagé tribunal de là. Faut voulu que Joka Boloda. Faut tassi. On go dongo rubi manga de là. Faut tassi. Faut tribunal de Dakar Mali Balondana. Mundekera. Ah. Non, on a anguille sur. Soyons honnêtes. Il y a quel problème? Moi, je suis d'accord qu'il y a un changement. Ni changement biké. A kadon ka fo président yeninge a bara make wolma ni make. Nous fona bi fo au ka fo ni élection croisera. Mais dès maintenant l'équipe de fédération quoi est daji. Pourquoi? Ça n'a pas de sens. Merci. C'est tout. Tout mon problème c'est ça. Ou kabela. Ma côté ou kabela. Pendikala. Ça la babi. Il ka don avoir élection de pendikala. On a qu'à ma d'akolonji ama beke maliko de ni o ndala mbakien ma fenzoro mbakien maliko flani on dit fenni fema mulo kalo asim mana chao chemine abu ko fuko fa ubala o aki dabo bolo na gola na ti dabo ala wallahi aka keleke na yi dabo ala aka keleke kamalikura gla ki dabo bolo na gola on a fait 2 ans ici Mali dabo ra dien fait bela non à ça en suspendaya alors sala babi élection de kera yon se di kada bora kabi u ka ligi kono kabino ko ni ngera sa ay fédération président mendeme anake ma minu yene bi abolu de fait yon se ni ko kunda demanda ma teni do bala fo ka tasser manga yere ma fédération na finalement on va avoir des problèmes au niveau de la de choses de la FIFA bon ça c'est pas bon il faut penser au pays ay jamana hinemne ni équipe nationale mi baby les jeunes là. Nous Congo d'Achita récemment. 4-0. Qatar Soudan 4-0. Oui. Quelle équipe nationale du Mali est en quelle année, dis-moi, qui est parvenue à faire cet exploit? Il y en a peu. Bon, quand même, aujourd'hui, on s'approche de l'essentiel. Anga gerenyo anaka nyo andega mina anga nyo zebla. Et Bavier fait le cas d'ailleurs ça. Dama tuguo. Et date tous les Gondo. Dobe ils ont démissionné. Lou bora bureau era la. Oui, mais parce que moi voyez ni wari badé décilé be rapport financier ou ya bla réseaux sociaux ba bien que le da wari kan jogo mais c'est du n'importe quoi ce que je te dis kabini Bavier mana fédération na Bavier bi wari kuna n'oublie pas qu'il est daf de choses où ça Assemblée nationale mais non mais soyons sérieux qui est qui dans ce pays on connaît même c'est mino donné d'eau mais merde ouais non nangwa mandalo Mali bolondangola bon inde Malichi Clara mimi se makla halido fodi ko nga blati woni mu yese banye anye mimbo aujourd'hui kono uzo jale de do Mali bolondangola kola na kele foi wulanguna vraiment ça suffit dama do rabita amba blaya sana nga ko do nyana anada alislam u bela jale kloka ka blaya e ba blaya dalo jumena ne de ba fo ngo bita bana mais il y a Maria Mindia au de yo. Et quoi, manek, il y a un goût de bibou. Aïe, pendemolo, il y a un mina nyoke. Du bain. Yoke. Yoke Kalandi. Éclalo la kiri. Éclalo la. Je dis d'où? Awa bita en babla. C'est moi qui ordonne. Oui. Nam. Elle a d'abord ton garaniga ya Maria. Babla. Il faut gawaï droit oui kele bane o nam kele bana peu sana ngango do nyona fami dangoroba e Elhaji Mohamed Silamagan Jara ni be ko ma ba do bugu ani fami ni do kramo aka talibeo ani alislameo
minnu bɛ Duwabugu mara kɔnɔna na Naam. Duwawu dugutigi ani fɛn min ye Duwabugu kabila ɲɛmaw ye u ko k'a da alisamɛ bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ fɛn min ye cɛkɔrɔba ka ziyara ye n'o ye El Hadj Seku Siraman Jara ko a ka ziyara bɛ daminɛ juin kalo tile 21 k'a kuncɛ juin kalo tile 20 ani 3 nin kalo in Inshallah kalo in a bɛ kɛ Duwabugu o tuma fɛn min ye ala kɔsɔmaw ye ani wajulu kɛnɛw olu bɛna sigi ani fɛn min ye duwawuba ye o de bɛna taa kɛ wa sarakati yɛrɛ bɛna taa bɔ jamana yɛrɛ ye min bɛ se k'a to basigi bɛ don jamana kɔnɔ cogo min i n'a fɔ cɛkɔrɔba yɛrɛ ni n'a so seginna a ye sira min da o de ye san o san a bɛ sarakati de bɔ a yɛrɛ bɛ misi bɔ a ka wɛrɛ kɔnɔ a bɛ sarakati bɔ jamana ye jamana bɛ se ka kosuma cogo min na fɛn min ye denw ye o laada kɔni b'u bolo u bɛna taa ka t'o baara kɛ o de ka ɲi alisamɛ bɛɛ welelen don Duwabugu ni Ala sɔnna an bɛ y'a kɛnɛ kan Inshallah. Jɔn Sedi k'a dɔn foli ani tanni an b'an ka minɛnw jɛ sa ka taa an sigi min ye Bala Yira sanitaire Jelibugu la k'a ka dabɔ ka ɲɛsin kalanso ma min ye siraba kelen yɛrɛ da la n'i sera yen Dakabana karo min ye ayiwa ɲɛgɛn kɔnɔmina damu ye a belebele n'a mankan denmisɛnnin WC bɛ yan a bɛɛ bɛ yen jɛman ni couleur ne mago bɛ kelen na a wele dɔrɔn u bɛ taa libéré a b'a ta ka taa d'i ma f'i ka so 74 26 55 55 74 26 55 55 karo 55 sanitaire illustre minnu bɛ kɛ kɛnɛbaw la walima dakabana salon kɔnɔ nin bɛɛ dasilen don yen denmisɛnnin kolo gɛlɛn Bala Yira sanitaire Bala Yira